говорит, что он сможет проглотить и пожевать одну лезвию самка. И мы начинаем. салому дуруди бепоён ба ҳама подписчикои канали mehrobod.com ва дӯстдорони барномаҳои мо. имрӯз мо як барномаеро барои шумо манзур пешкаш месозем ки ба мисли шоу талант, яъне барномаи завқ, як истеъдод. имрӯз истеъдодҳои нотакрорро ки дар истеъдоди қавӣ доранд ва истеъдоди бузург доранд, вале дар байни ҷомеа ҳастанд, яъне ки онҳо мо хушаҳо аз байни ҷомеа чинда ва шумо овардем. ин ҳар ҳафта дар ин як меҳмони барномаи мо як талант ё як завқе дорад ки оварда манзури шумо мегардад. Здравствуйте, дорогие подписчики канала mehrobod.com. Сегодня мы для своих любимых подписчиков приготовили такую программу под названием «Шоу талант». Мы по всему городу Душанбе ищем таланты, и для наших любимых подписчиков мы их снимаем и выкладываем в интернет. Сегодня у нас в гостях Акай Музин. Он говорит, что он сможет проглотить и пожевать одну лезвию самка. имрӯз мо меҳмони имрӯзаи мо яке аз завқмандон, яке аз истеъдоддорони ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне зодаи шаҳри Душанбе ҳастанд ки Акай Музин ном доранд. ин бародари мо бо дандонҳояш лезвае ки мо шумо медонем, яъне риш мегирем, авайро бо дандонҳояш хоида майда карда пешкаш шумо мегардонад. ин ҳамкори осон нест, на ҳар кас ин ҳунарро метавонад. Пожалуйста, не повторяйте за нами, это опасно для вашего же здоровья. Ну, мы начинаем, дорогие подписчики, мы от него подписку берем, потом если что-нибудь с ним случится, мы не имеем никакой ответственности. Он сейчас тут подпишется, и мы сразу же начнем. шарти барномаи мо чунин аст ки ҳар як нафаре ки бар ин барномаи мо меояд истеъдодҳои хатарнок дорад, яъне ки ба саломатии ӯ ногаҳон зарар мерасонад. барои ҳамин мо аз ҳар яки онҳо забонхат мекунем ки имрӯз забонхати Акай Музинро гирифтем, мо барои шумо мехонем. ман Суфиев Нозим Саймуминович, соли таваллудам 1983. ман баробари навиштани забонхат гуфтаниам ки бо хоҳиши худ ба ин барнома омадам ва ман худам Неъматулло Мирзоевро маҷбур кардам ки маро ба навор гирифта ба сомонаҳои интернетӣ паҳн кунад. дар ҳолати рух додани ҳодисаҳои нохуш ягон касро ба ҷавобгарӣ кашидани нестам. Суфиев Нозим, бародар, имзотонам. хуб бародарои азиз, вақти он расидааст ки мо тамошо мекунем таланти Акай Музима, ҳама каса тамошо мекунем ва подписатсияро мекунем. Все, дорогие подписчики, мы начинаем. Не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик и жмем класс. Марҳамат. ина бародарои азиз подписчикои канали mehrobod.com, лезваи стандарта ягон чи нест, айпачкашуи кадаги нестайд. ҳозир мо дар манзури шумо дар пеши камера айпачкаш ҳами Акай Музин рӯй мекунад ва мехӯяш. Вот, дорогие подписчики, у нас настоящая пачка лезвий, она запечатана, ее никто не открывал. Сейчас перед камерой мы ее распакуем, и Акай Музин прожует ее. бародарои азиз, лезваро дидем дар дасти Акай Музин. мо ҳангоми хоидани лезваи Акай камтар умонам ба ин тараф нигоҳ кардем, анъанатем, барои ки ҳар кас ҳаяҷон дора
چیزا طرز داره وقتی چیزا میبینن برای безопасность چی میکنیم التماس دارم در برای پیش اکران دور کنیم که با مختنش مقصد یاد نگیرن نروان چیزا نکنن که یک کار برای شوخی و بازی نیست. Вот, дорогие подписчики, как мы видим, это настоящее лезвие. Пожалуйста, не повторяйте дома за нами. Это опасно для вашего здоровья. Но сейчас Акай Музин продемонстрирует вам свой талант. И мы начинаем. برادرها چه خیلی دیدستین یک من سختگیری نیست. برادرای عزیز وقتی که Акай Музин با ما مراجعت کرد که ما همین талант داریم واسه ما باورش نکردیم که مقصد این چیز ناممکنه هم با ما خطر میکنه هم با شما برای هم یک دو بار تکرار کنیم و بیاییم Акай Музин ما را زنگ دادن که ما تکرار کردیم و ما اسم کنه برای شما کنیم. Дорогие подписчики, когда Акай Музин к нам обратился, что и я, у меня и вправду есть вот этот талант, мы ему сперва не поверили, потому что, как обычный человек может такое совершить. Но мы ему сказали, что вы уверены, что вы это сможете. И он нам сказал, да, и в итоге мы с вами присутствуем здесь. Акай Музин, حالتون خوبه؟ چه خیلی که دیدستین این Акай Музин خود رسه لیزوه خود رسه برای این با دقت تماشا کنیم میسونه میخوام بونم اکرکی چیزی پس نه با دقت تماشا کنیم و از کامرا دور نشیم лайк و подписаться дور набудем. Подписываемся и жмем на лайк. Как мы видим, уже готов. Уже бровар лезвара айдаганаш در روی چمونشکی بیناشه دیدستین برادرها این کاری شوخی نیست این کاری چیز نیست. Как мы видим, это настоящее железо, он ее чуть не проглотил и хорошо все сделал. И себе не навредил, и все так положено сделал. پیش بیردن камера که айна همه به ما بسته Вот у него в зубах застрял даже кусочки лезвия. نشون بچه نیست ازوار دیدین اندام خیلی کسی که талант داره کسی که استعداد داره کسی که زورا میخواد که بینا بدونه که مقصد ما تو کنیم چیزی هستیم داریم استعداد که بودن در حیران میذاره بیاین این از نمورده بنویسیم یکی زنگ زنیم و همه شما را آورده رنگ Акай Музин میمونیم و съемка میکنیم منظور خلق میکنیم. Желаем вам удачно провести день. Звоните нам, если у вас есть какие-то таланты. Мы и вправду вам позвоним и договоримся о встрече. Желаю вам хорошего дня. Акай Музин میپرسیم که چه خیلی گذشت مزایل ازوا این سیتاکی یکم گفتنی باشه. Акай Музин, у вас есть какие-нибудь предпочитания? Скажите, какой у нас канал, скажите о чем-нибудь. Какие ваши впечатления? من رحمت کارو میگم کمپانی شما را برای دستگیر کردم برای دستگیر کردم من شما اینادو خیلی دستگیر کرده با انشالله که با این برکت میدیم. اگر از این سوال میکنم ما که این چیز شده شما که پیدا شد و این کار شما خیلی بود گرفتن چون که میگویم هیچ کس از پیش خود چیزی نشد هیچ آقا خیلی تیزی نشد. راستی گپ خیلی یعنی راستی کم در رویم شد راستی گپ خیلی ولاتون بیزی بود و من همین کارا یاد گرفتم چنین 8 ماه
نخونه خوب بود یاد گرفتم خیلی یا بود همین اکنون این در غربی بودیم بسیار وقت غربی را بچه های غربی اکثریتش ما که ما را تماشا داریم غربی میفهمیم در غربی جوش آمدگی بوده که گشنه موندن اکنون این و چیز نیفتیم بخوان لیز وقت بودیم مختش دیدن در لیز وقتی واقعا وقت باشه ما لیز وقت نخواهیم که اکنون این با ما هم فکره Пожалуйста, не повторяйте за ним. Это очень опасно для вашего здоровья. خیلی برادرای عزیز ما کمتر گفتنی هستیم از کار باری اکنون این اگر مخفی نباشد چون مقصد اجازت هست که ما شما را بگیم که چی کاره این امروز یا شوفیورم خیلی وقتی در اول ویدیو گفتیم که مقصد ما این است که تالنت‌هایی که در بین جامعه یعنی که در بین جامعه میگردن و باید مشهور نیستن ما آنها را گفته به شما موضوع میکنیم وقتی ما در جستجوی استعداد برآمدیم اکنون لازم بازاری مبل میگن طرفای خطای بزرگ اگر بدونین همونجا مبل هسته مبل سیخ هسته همونجا دریافت کردیم که ماشینی تنهای پورت روش و مبل میکشید برای همین چیز ما اعلام کردیم اکنون از این التماس کرد که ما را منظور خلق گردیم که اشتاقی فخر میکنم وقتی که خودشون میبینم پشتی تلویزیون پشتی интернет. Ну, когда Кайнузим обратился к нам, он работал в мебельной фабрике, где находится в китайском базарчике. Он водитель автомобиля марки Hyundai Porter. Он обратился к нам, чтобы мы его сняли и вам показали. Ну, как видим, он не соврал и вправду умеет жевать. Металл он и металл сожжет, если ему ничего не сказали. فکراتون ابنه هستین اوید برنامه ما که ما همین برنامه را دوام بتیم نه برنامه را که دوام بتیم وقتی که شما دستگیری میکنین ما را این طول که ما را مردم ترکستان را برای خلق و جهان را پند کردن که ما را داریم تولنده که جهان را با حیرت میکنن برای همین فکراتون ابنه هستین بیاریم را پیترغال بیاریم چیز فکراتون انتظاره انشاءالله برنامه‌های آینده در تلنت‌های می‌آوریم که شما می‌بینید در حیرت می‌افتید. بسیار سرگردان بودیم. اکنون از این قطعه بودم София Фназим برنامه‌های دیگری ما تماشا کنید. Если будут нужны его контакты, мы все оставим в описании. Дорогие подписчики, подписываемся, нажимаем на колокольчик, ставим палец вверх. تشکر با دقتتون. Спасибо за внимание. اکنون از این